Kristamoram salam channel ase aru notun video de welcome back korase aji laga video Myanmar de ki happen hoy ase etu laga opor de apni olop discuss kole mon jase bishi manu jani gena bi dekbo pare olibi mola viewers kan family members kan kuma do nuhuna bi dekbo pare earthquake bokum aigena bishi building dangor bhangai digena aru bishi manu morise bridge kan alag rasta kan sob biya howa dekhiba ase etu achikali laga major la kota kore ase 7.7 iniga ahigena building ucha building gan dangor jaga sob biya howa laga dekhiba ase aru manu mura itya tak to gole sob panai holibi itya tak 1700 iniga do murise itya tak iniga hoye ase aru manu jokhom paina thaka to gole 3400 plus iniga jokhom paina ase aru itu opor aru napa manu bi beshi ase was तो इदु मतलब बेसी दांगो एकता आइगना मुंदुक कुना थाके आसे आरो इतु लगा भिडिओ कान साइसले तो बेसी मुंदे बेखाला एकता आसे ना इतु साइगना बेखान किबा एकता लिसिन लर्न गुले मुन जासे आरो किबा एकता आमिखान बुझि लबले मुन जासे दु बाइबल दे साइसगले किले इदु खान किले आइ आसे गुना आमिखान बाइबल दि बि साइना जाइसगले तो जेनेसिस प्रा लगिना रेवोल्यूशन तक तो गले इदु खान लगा बि लिखिना आसे Genesis the beginning start hoishule Genesis chapter 6 verse 8 saishule do ekdam major ekta agena ase etu natural disaster na ekdam manu bra bana laga noy ishor bra bana laga bra hi dunia kinga biya korise khatam korise etu laga etu Genesis the salibi dunia de pani bra ekbar flood kora laga pani bra dunia khatam kori dia laga etu ekbar dekhi ase etu kile gole ami kan bible de saile do बिया मनुखान दुनिया दे लेतरा बिसी हो जैसे पाप बिसी हो जाबरा इतो साबा करि जा लगा से गुना बाइबल देखिबा আছে दुनिया दे सब मानवी पाप আছে होले भी ईश्वर बा जाने की होआ करने ता इतो कुरिस होना ईश्वर बा जाने इतो बरा जेनेसिस ति इतो लिखिना আছে और जेनेसिस चैप्टर 19 दिबी सदम एंड गोमोरा लगा सीडी एकता तो बोले ईश्वर लगा कोता नमानि केना ताकिया करने इतो जोय बरा चलाइगना सब खत्म करि दिला और अमान इतो भी जाने सब मानु जाने लगा कहानी আছে इतो और थर्ड टे गले एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 12 ते साइलिबि इजराइल मनुखान इजिप्ट ते कांचा करने ताके और ताते ओलाई जाबो करने इजिप्ट लगा किंग के परमिशन मांगिले नादे इदु करने ईश्वर बरा नेचुरल डिजास्टर्स कान यूज करे अलग पाथर लगा आइस कान गिदो बोले दे और सामान खान बिसी बिया होबले दे और बेन फ्रॉक खान बिसी ओलावले दे नुती खान भी किसिम बनाइगना भी ताखान देखाइ दे होली भी ताखान ब्रा नमाने होली भी लास्ट डे इजिप्ट मनुखान पचा फर्स्ट डे पा वाला मुरी बोले दिया टाइम दे इजराइल मनुखान दो पलाई जाबले पारिसे आरो पृथ्वी खत्म होबले टाइम दिबि की होबो इटा एंड टाइम आइस बोले की होबो इतु लगाबि आमिखान माटी हिलिबो हावा तुफान कान बिसि मारिबो इसिम इतु बेसि दिखिबा আছে कोनबा जगह जोयब्रा खत्म करि আছে कुनबा जगह माटी हिलिगना खत्म करे আছে कुनबा जगह हवा तूफान मारिगना खत्म होवा लगा दिखिबा আছে तो इदु सब तो गले आमिगान बाइबल दे शुरू भी टर्न ईश्वर ब्रा टर्न निचु बना लगा जिनिस pra he खत्म करे আছে और एनीथिंग भी इदु ब्रा कुरबले लगा आमिगान दिखिबा আছে और कुरिगन आ लगा दिखिबा আছে और इदु सब तो गले ईश्वर ब्रा ताही कुरिसे इदु लगाबि नय मोखान दो कोन भी कबले ना पारे ओलिबि बाइबल दे साइ सकते इदु ईश्वर ब्रा इदु कान यूज करा लगा दो दिखिबा আছে तो म्यांमार दे की हिसाब प्राइस की करने ऐसे तो मन कुनी कोले ना पारे ओलिबि आमी खान तते बरा लिसिन एकता डांगर हिकी बोले तो की ऐसे बोले बुझि बोले की ऐसे बोले तो बिल्डिंग बरा आमी खान लगा जीवन के पाचा बोले ना पारे नहले डांगर जगह दे आमी खान कुतेलि लोका बोले ना पारे लगा जगह आमी खान दिखिबा আছে इमान हाईवे डांगर ग्राउंड डांगर खान भी क्रैक होइगना मानु मुरिया लगा दिखिबा আছে ब्रिज इमान ताकार बरा बना ब्रिज खान भी भांगिगना मानु मुरा दिखि আছে कुत्ती भी लोका बोले चांस ना थाका लगा आमिखान दिखिबा আছে इदुरा ईश्वर दो बोले सबसे डांगर वाला दो ताई আছে ओना आमिखान ट्रू इदुरा भी दिखि और बाइबल दे भी लिखिना আছে कि कुन भी लोका बोले ना पारिबो इनगा कोइना আছে कि सिर्फ ईश्वर ही मानु के पाचाई दि बोले और लोका बोले दो बोले मानु लोका बोले दो बोले खाली ईश्वर ही আছে को लगा आमिखान दिखिबा আছে इदुरा इदु माटी हिलिगना इनगा अर्थक्वेक आइगना मानु बिसी मुरिया लगा दिखिना भी बिसी मुंदु एकता আছে इदु करने आमी खान निदे बाइबल को दो कैलेटियंस चैप्टर 6 वर्स 2 दे गइसे एक दूसरा लगा बर्डन बुकी दिबि नङा कोगिना से माने
কোনবা মানুহ দুখ পাই না থাকিলে একজন একজন দুখ পঠাই দিবি এইটো কৈ আছে তো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ কাৰণ আমি দুখ পঠাই দিবলৈ তো আমি দূৰ দি আছে আমি ফিজিক্যালি মদত কৰিবলৈ নাপাৰিব চাই কেনে আমি মদত কৰিবলৈ নাপাৰিব হলিবি আমি প্ৰাৰ্থনা একটাতো তাহান কাৰণে ৰাখি দিবলৈ পাৰে কোনবা ফেমিলিটো গ'লে ভাল ব্ৰাত ডাকিছে হলিবি মাইকী নাদিকাও যাইছে মৰি যাইছে আৰ্থকুইক পৰা নহ'লে বাচ্চাখান মৰি যাইছে ফেমিলি লগ নাপা হৈ যাইছে নিজৰ লগা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড লগ নাপা হৈ যাইছে এনেকা বেছি দুখ পালা কান্দিয়া লগা দেখি আছে আৰু ইটো মাজৰে বেছি আৰু মন দি টাচ কৰাটো গ'লে নাৰ্ছ কানৰা বাচ্চাখানকে চাই আছে বাচ্চাখানকে সেভ কৰিব না তাৰ নিচু সেভ কৰিব এনেকা বেছি মৰম বাচ্চা একটা দুটা নহয় বেছি বাচ্চা দেখি আছে এনেকা না তো এনেকা লগা বেছি মন দুখ চাইলে তো ইটো ভিডিঅ' বি মন লগা মন দে বেছি চোৱা লগা ভিডিঅ' একটা দেখিছে না তো এনেকা না বেছি তাতে লা মানুহ কান বেছি দুখ পাই না আছে ডাঙৰ ছোটো বাচ্চা আমা বাবা নাজানে না বেছি মন দুখ কান্দি না থাকে আছে তাহান বহিবলৈ জাগা নাথাকে না এনেকা দেখি আছে এইটো আমি বাইবেল কোৱা নিচিনা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ আছে আমি প্ৰাৰ্থনা মদত কৰিলে তাহান লগা বাৰ্ডেন বুকি দিয়া নিচিনা তাহানকে খুশি শান্তি আৰাম পাবলৈ পাৰে কোগে না ইটো বিশ্বাস কৰিনা মোলা ভিউয়াৰ্স কান লগত দিবিটো জানাই দি আছে ইটো কোনবা জাগাতে ঈশ্বৰ ৰিপেন্ট হ'বলৈ বি কৰে কোনবা জাগাতে পানিশমেন্ট কাৰণে বি পাঠাই না বি থাকিব না তো ইটো কোন বি ক'বলৈ নাপাৰে ইটো আছে কোনা ঈশ্বৰ জানে কিলে তাই বানা লগা আছে আৰু তাই কি হিচাপ তাই কৰে ইটো তাই জানে ইটো মোলা ভিউয়াৰ্স কান লগত দিবি না আছে দেই কোগে না কৈ দিয়া লগা আছে আৰু তাহান এনেকা থাকিলে আমি প্ৰাৰ্থনা মদত কৰিবলৈ পাৰে এনেকা কৈ আছে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ একটা একজন কাৰণে বাৰ্ডেন বুকি দিয়া খাং বুকি দিয়া গ'লে প্ৰাৰ্থনা হি আছে ওচৰতে থাকিলেতো আমি জাগে না মদত কৰিবলৈ পাৰে দূৰতে আছে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি না মদত কৰিলে যদি বেছি ডাঙৰ আশীৰ্বাদ আছে তাহান কাৰণেবি আৰু আমি কাৰণেবি কোনে এইটো কৈ আছে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবি কি গ'লে আমি নাগালেণ্ড দিবি এনেকা লগা দুখ এনেকা লগা নাহিব কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনাতে বেছি ষ্ট্ৰং থাকিলে ঈশ্বৰৰ মানুহে মৰম কৰিব প্ৰাৰ্থনা ওপৰত একো নাই এইটো আমি বিশ্বাস কৰিব ঈশ্বৰৰ লগতে আৰু কি লগলে পৃথিৱী লগা মালিক তাই আছে আমি আগেৰে কোৱা নিচিনা একো প্ৰাবি আমি পাঠাবলৈ নাপাৰিব পইচা প্ৰাবি পাঠাবলৈ নাপাৰিব পাথৰ পিতৰে লকাবলৈ বি আমি পাতিবলৈ নাপাৰিব কিলে পাথৰে ভাঙি আছে মাটি পিতৰে লকালে বি মাটি বি ভাঙি আছে এনেকা ঈশ্বৰ লগা তাকতো এনেকা দেখি আছে ঈশ্বৰৰ বানা লগা এইটো আমি ক'ত বি লকাবলৈ নাপাৰিব ওকে না এইটো কৈ দি আছে আৰু মই চবেই প্ৰাৰ্থনা কৰি না বিশ্বাস কৰি আমি নাগালেণ্ড নিমিলিবি আৰু কোনটো এতিয়া ম্যানমাৰ দে দুখ পাই আছে তাহান কাৰণে প্ৰাৰ্থনা ইয়াত কৰি দিব এইটো কৈ দি আছে চ' থেংক ইউ গড ব্লেছ ইউ বাই বাই